Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Good evening, brothers and sisters. May the Lord bless you. I hope everyone's doing well. Espero que todos estén bien. Quiero empezar otra vez. I want to begin again wishing a happy birthday to all those that have birthdays on this month. Quiero desearles un feliz cumpleaños a todos los que cumplen años en este mes. Amén. Y también un feliz aniversario. And also a happy anniversary to all those that have anniversaries this month. With that said, brothers and sisters, I want to invite you to open your Bibles to 2 Corinthians chapter 3. Con eso, hermanos, quiero invitarlos a abrir sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, empezando en el verso 1, beginning at verse 1. We're going to be going from verse 1 to verse 3. Vamos a ir del verso 1 al verso 3. Por favor, si pueden, acompáñenme con su propia Biblia. If you can, please follow me with your Bibles open, and if you can, get a pencil, get a highlighter, agarra un lápiz, un marcador, algo para que puedas seguir, and so you can follow. I'm only giving you some encouragement. Nomás los estoy motivando, hermanos, porque esto ayuda en el aprendizaje de la palabra. This learns in our understanding of the Word of God. Man, 2 Corinthians chapter 3, 2 Corintios capítulo 3. Vamos a ir de verso en verso. We're going to go from verse to verse. Verse 1, it says, do we begin again? Y si comenzamos otra vez to commend ourselves, a recomendarnos a nosotros mismos. Notemos la frase, comencemos otra vez. Do we begin again? This means, are we going to repeat the same thing again? Eso significa vamos a repetir lo que hicimos ya otra vez. Y está hablando de recomendación. Nos tenemos que seguir recomendando una que otra vez. Do we need to recommend each other one time and again and again and again? Pablo dice, no. That's really what he's saying. Realmente lo que está diciendo Pablo. No nos tenemos que estar recomendando. Una o dos veces ya basta. One or two times is enough. Or once the brethren already know who you are. Ya te conocen los hermanos. Ya no tenés que hacerlo otras. You don't have to be doing this over and over again. Again, we need to also learn this. Tenemos que aprender esto. Aquí la palabra de Dios en ninguna manera está enseñando que no debemos de practicar eso. In no way the Word of God is not teaching that we shouldn't practice this. That we shouldn't use letters of recommendation. Que no debemos de usar cartas de recomendación. No está enseñando eso. It is not teaching that. We are supposed to some letters of recommendation. Sí tenemos que enviar cartas de recomendación. Disculpen, sorry brothers and sisters. Nowadays we know about the one of the things that ministers use to be recommended. Una de las cosas que usan los ministros para poder ser recomendados a ser pastores de unas iglesias, to be pastors of certain churches. They need a certificate of ordination. Necesitan un certificado de ordenación. Y esto no siempre se requiere. This is not required the whole time, but it is a good tool to protect the church. Pero es una buena herramienta para proteger la iglesia. Pero un ministro no tiene que cada domingo que viene delante de su iglesia traer su certificado para probar que está certificado para predicar el evangelio. And a minister of a certain church is not required to bring a certificate of ordination before the church every Sunday that he preaches to the church to prove that he's certified. Once the church receives them, that is one tool that he can use. Cuando una iglesia lo recibe, es una de las herramientas que puede traer. Y no siempre tiene que ser eso. Many times you don't need the paper. Sometimes churches, they question the minister. Muchas veces las iglesias le dan interrogaciones a los ministros. Y les preguntan sobre la doctrina. They ask them about the doctrine. They ask them, what church do you come from? ¿De qué iglesia vienes? Y investiga la iglesia la historia de ese ministro. Sometimes the church investigates the history of that minister or that pastor, where he comes from, de dónde viene. Does he come from the same group? ¿Viene del mismo grupo? Son cosas que la iglesia tiene que hacer para proteger a la congregación. Those are things that the church needs to do to protect the congregation. But this process shouldn't be done over and over again. This is what Paul is talking about. Este proceso no se tiene que estar haciendo una y otra vez al ministro, ya que el ministro ya fue aprobado por la iglesia, ya probó que está certificado. Many times he already proved that he's certified. Sometimes, it requires a paper. A veces
requiere un papel, a veces también de transferencia de miembros. Many times we're talking about transferring a member. You know, sometimes you move from a state, a lo mejor te vas a mover de un estado, de una ciudad, from a city. Sometimes you can use that to help you out. You know, muchas veces puedes usar eso. La iglesia que dejas te puede dar una carta de recomendación. The church that you're leaving can give you a letter of recommendation. Right? Letting the other church that you're a faithful member, dejando que la otra iglesia sepa que eres un miembro fiel, para que la iglesia te pueda recibir un poco más rápido, so the other church can receive you a little bit faster, right? So they don't have to, you know, have this kind of concern, para que no tengan esta preocupación, que están tomando un mal paso, that they're not taking a good step. Because, you know, sometimes if the church can't get the letter, si la iglesia no puede recibir una carta, o la iglesia no manda carta, or the other church doesn't send a letter, the churches usually go through a certain process. Las iglesias van por cierto proceso. Observan a la persona que está atendiendo. They observe the person that is attending. Right? They also question the persons, you know, about their doctrine, the doctrinal beliefs. También pueden cuestionar a la persona, y tienen la autoridad de hacerlo. They have the authority to do it. Cuestiona la doctrina que esta persona tiene. Y también una de las preguntas más grandes, one of the main questions, you know, it has to do about baptism. Where does your baptism come from? ¿De dónde viene tu bautismo? Y eso es lo que más procuramos nosotros como Iglesia Bautista. That's one of the things that we kind of make sure it's a good baptism, you know, as a Baptist church. That's one of the things that we analyze very deep, and we're so concerned, estamos más preocupados. Pero más probable queremos asegurar que vienen del mismo linaje. First of all, we want to make sure they are of the same lineage. Right, once that is understood, ya cuando se entiende eso, podemos aceptar a un miembro. Once we go through that whole process, we can receive a person as a church member. Most of the time it's watching the testimony. La mayoría del tiempo es simplemente viendo el testimonio. Ya que sucedió esto, now that this happens, we can receive a minister. Podemos recibir un ministro, o podemos recibir un miembro. We can receive a member. Even some churches even have a special class to prepare those that want to be members before they're members. Hay iglesias que tienen una clase especial para preparar a los que desean ser miembros antes de ser miembros. Y son cosas legales, hermanos. Those are legal things. Those are steps to be cautious. Son pasos para ser precaídos. Son diseñados para proteger a la iglesia del Señor. Those are designed to protect the Lord's churches. In those days and nowadays, the church is also being, in those days the church was being attacked. En esos tiempos la iglesia estaba siendo atacada. Y hoy en día también. And nowadays the church is still being attacked. Right? There's some false ministers that are trying to take over the Lord churches. Hay falsos maestros que están tratando de infiltrar las iglesias del Señor y llenarlo de falsa doctrina, and fill it with false doctrine. And they're trying to discredit some of the Lord's ministers, y quieren descreditar a los miembros del Señor. Así en esos tiempos muchos querían descreditar a Pablo. Many wanted to discredit Paul in those days. But the churches should already know who Paul was. Pero las iglesias ya deberían de haber sabido quién era Pablo. Pablo ya había sido certificado. Paul had already been certified. Right? The churches already knew who Paul was. Las iglesias ya sabían quién era Pablo. Otra vez, again, this letter to the Corinthians, esta carta a los Corintios, no está enseñando que no debemos de requerir cartas de recomendación. Here the letter to the Corinthians is not teaching that we should not require or receive letters of recommendation or expect that, o esperamos eso. No, es algo que la palabra de Dios sí motiva que practicamos. Something that the Word of God does encourage us to do. If you want to follow more on this, si quieres seguir más en esto, puedes ir a 1 Corintios 16:3 y también el verso 10 y 11. You can also go to 1 Corinthians 16 verse 3, and I believe verse 10 and 11. You can go Romans 16 1 and 2. Puedes ir a Romanos 16 1 y 2, y también parece que en 2 Corintios 8, 2 Corinthians 8, 16 to 24, 16 al 24, son eventos donde es claro que estas cartas sí se usaban. In these verses we learn that these letters were used
in the Lord's churches. They were something that the church put practice, algo que sí practicaba la iglesia. Aquí Pablo no está diciendo que no hagamos eso. Here Paul is not saying not to do that. He said we shouldn't be doing this again. Right? I already went through this process. Pablo está diciendo no tenemos que hacer esto otra vez. Ya pasé este proceso. Y o hablar esto otra vez, voy a decir esto otra vez. Un ministro no tiene que estar viniendo domingo tras domingo. A minister doesn't have to come every Sunday, right? Bringing a certificate of ordination, trayendo certificado de ordenación y una carta, maybe a letter, to let the church know that he is certified, para que la iglesia tenga que saber que él está certificado. No tiene que hacer esto. Es basta cuando la iglesia lo recibiera. It's enough once the church receives him. And another thing that certifies him is a ministry that he's carrying. Otra de las cosas que lo va a certificar es el ministerio que le está cargando. Y es lo que va a tocar aquí Pablo. That is what Paul is going to be touching on these verses that we're going to read next. Los versos que vamos a seguir leyendo. Pero voy a leer la siguiente parte de este versículo. I'm going to continue reading the whole verse. Dice, comenzaremos otra vez a recomendar nosotros mismos. Do we begin again to recommend ourselves? Do we need to be doing this again and again? ¿Tenemos que hacer esto otra y otra vez? Or need we, as some other epistles of commendation to you? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros? Again, do we need to be recommending one another? ¿Nos tenemos que estar recomendando el uno al otro? Ustedes se tienen que recomendar a nosotros. Do you need to recommend yourself to us? You need to prove yourselves to us. ¿Se tienen que probar ustedes a nosotros con cartas with letters? ¿O de recomendación de vosotros? ¿O recommendation of us? So it was in both ways. Era en las dos maneras. Y Pablo le dice, no es necesario. He said, it's not necessary. We know each other. Nosotros nos conocemos. El mundo nos conoce. The world knows us. The world knows you. El mundo conoce y el mundo ha visto lo que ha sucedido. And the world is a witness. Right? And we're witnesses. Y nosotros somos testigos. Y empieza con esta frase. He begins with this phrase. Nuestras cartas sois vosotros. Ye are our letters or epistles. See, you are our letter of recommendation. Ustedes son nuestra carta de recomendación. Dice, están escritas en vuestros corazones, written in our hearts. Right? Because Paul ministered to the Corinthians already. Porque Pablo ya ministró a los Corintios. Ya trabajó con ellos. He already worked with the brethren. He already, labored with the brethren. Ya obró con los hermanos. Y aquí miramos que íntimo es administrar a los hermanos. Here we see how intimate it is to minister unto the brethren. Right? It's an intimate thing when you minister to someone. Es algo íntimo cuando le ministras a alguien. Cuando le enseñas a alguien, when you're teaching someone, it's an intimate thing to that individual that is teaching you. Es íntimo para ese individuo que te está enseñando, que te está discipulando, that's trying to disciple you, that's trying to encourage you, que te está motivando, que te está exhortando, that maybe he's exhorting you, maybe he's correcting you, a lo mejor te está corrigiendo. Pero esto aquí aprendemos que es algo íntimo para Pablo y para cualquier ministro, administrador. It's something intimate. Right, you know that individual, you care for that individual, tú conoces a ese hermano individuo, lo conoces, y esta persona está en tu corazón. That person is in your heart, right? It's written in your heart, está escrito en tu corazón, ese hermano, y that brother or sister is in your heart. So you are epistles, y ustedes son cartas, escritas que en vuestros corazones, written in our hearts. Right, so the ministers know the people that they're ministering to. Los ministros conocen a los hermanos a los cuales ellos están ministrando. Los ministros pueden ver, tienen la perspectiva de ver a los estudiantes. The minister, they have that perspective. They're able to see, right, the people that they're ministering to. I always think about cultivating. Siempre pienso en cultivar. Cuando enseño la palabra es when I teach the word of God. Many times we think about numbers, muchas veces pensamos en número, pero hermanos, muchas veces lo que más piensa un ministro es en el crecimiento de una persona espiritualmente. One of the things that ministers try to look at more is a spiritual growth.
Many times you might not know you're growing. Muchas veces a lo mejor tú no crees que estás creciendo. Pero los ministros, a veces podemos notar esas cosas. Many times us as ministers, we're able to notice those things. So those are the things that we want to really see in a church member. Es lo que realmente queremos ver en los miembros de la iglesia. Por eso hablar de cultivar, we're talking about cultivating, right? It's like you're working on this plant. Estás trabajando con una planta, la estás nutriendo con minerales. You're giving it nutrition, you're giving it minerals, you're giving it water, le estás dando agua, le estás dando sol, you're giving it sun, you're giving it shade, le estás dando sombra, y tú estás procurando que está creciendo, you're making sure that it's growing, right? It might need a little stick to keep it, firm. A lo mejor vas a tener que poner un palito para que estar firme. Esa plantita la tienes que amarrar, you need to tie it down, right, as it's growing, mientras está creciendo, y quieres procurar que está dando frutitos. You're going to make sure that it's producing, right, some kind of fruit. But if it's not producing fruit, it's on you. Si no produce el fruto, está en ti. Tienes que agregarle algo. You need to add something, right? You need to encourage that little plant. Tienes que motivar esa plantita. A lo mejor ya cuando ya la ves que está madurando, when you see it mature, you transplant it, la trasplantas, que tenga más tierra, to have land, so it can start searching for itself, right? With the roots, que empieza a buscar sola, ya están fuertes sus raíces, que empieza a escarbar y buscar sola su nutrición en la tierra. So es lo que haces cuando una planta. That's the thing that you do with the plant, right? And when you see a plant, a veces puedes ver una plantita, y ya está madurando. You see it growing. The same thing, brothers. Es lo mismo, hermanos y hermanas. Cuando un ministro está administrándote, o un pastor, when a pastor or a minister is administrating, teaching you, te está enseñando, él es lo que está tratando de hacer. That's what he's trying to do. That's what I'm trying to do. Es lo que yo estoy tratando de ver. Y esto es algo íntimo. This is something intimate, right? And when you see, let's say when you see that little plant begins to grow, cuando miras que esa planta empieza a crecer, a veces ya no es una plantita, something's not a little plant, it becomes a bush, se convierte en arbusto, y luego un árbol, it becomes a tree, and you see it grow, right? You get more encouraged, te motivas más. Y es lo mismo cuando un hermano empieza a producir señales de crecimiento. When a brother or sister begins to show signs of growth, right? It's something that the minister has right there in his heart. Es algo que el ministro tiene en su corazón. A lo mejor no lo va a decir públicamente, but he's not going to be screaming it out loud, but inside his heart, dentro de su corazón, podemos decir su mente, his heart, his thoughts, he has you in there, te tiene ahí y te está reconociendo. He's acknowledging, and he knows who you are, sabe quién eres tú, y él puede ver, he can see the process, and that is encouraging, eso motiva, y también fortalece al ministro. It also strengthens the minister. So Paul is saying, you are our letter. Ustedes son nuestra carta de recomendación. You are our letter. You're the one that certifies us. Ustedes son los que nos certifican. También podemos decir, so we can say this, how can I call myself a minister if I don't have anybody that I'm not ministering to someone? ¿Cómo puedo ser ministro si no estoy ministrando a nadie? ¿Cómo me puedo decir pastor si no estoy pastoreando a nadie? How can I call myself a pastor if I'm not pastoring anyone? Many times pastors can just become preachers. That's not being a pastor. Muchas veces un pastor se puede convertir en simplemente un predicador. Eso no está bien. Tenemos que ser pastores. We need to be pastors. Or we need to feed the flock. Tenemos que alimentar a la grey y tenemos que corregir. We need to correct. We need to direct. Tenemos que tratar de dirigir a la grey. Claro, con la guía del Espíritu Santo, of course, with the leadership of the Holy Spirit, through the teaching of God's Word, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, enseñándoles todo el concilio de la palabra de Dios, trying to teach them the whole counsel of God, teaching you to observe all things, tratando de enseñar que observen todas las cosas, cada detalle que está en la palabra, is every detail that's in the Word of God, because the Word of God is our nourishment. La palabra de Dios es lo que nos va a nutrir. No hay nada más que te pueda nutrir más que la palabra de Dios. There's nothing that would feed you more than the Word of God. So again, he says, you are epistles. Ustedes son nuestras epístolas. Un pastor no puede ser pastor si no está pastoreando. If you cannot be a pastor, if you don't have somebody to pastor. Right, so you are, he's telling you are our letter of recommendation. Ustedes son nuestra carta de recomendación. Dice, los frutos que ustedes han producido son evidencia. The fruits that you have produced, it's evidence that certifies that we are ministers of Christ. Los frutos que ustedes están produciendo
son evidencia que certifica que nosotros somos ministros de Cristo Jesús o instrumentos de Cristo Jesús or instruments of the Lord Jesus Christ. It says, we know you, you are letters, nosotros los conocemos, ustedes son nuestras cartas. Dice, known and read of all men, dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes son como cartas que andan caminando, your letters that people are watching, que el mundo está viendo. Y llegas a tu iglesia, you come to the church, you get out of the church, sales de iglesia, y el mundo puede ver cómo Dios está obrando tu vida. The world can see how God is working in your lives. See, in those days, the Corinthians, many of them were newborn Christians. Muchos de ellos eran cristianos, nuevos cristianos. Y muchos de los cambios de ellos eran drásticos. Many of their changes were drastic changes. Was from worship idols, worshiping idols, from abandoning idols. Muchos de ellos empezaron de adorando ídolos y abandonaron los ídolos y dejaron muchas cosas. Abandoned many things. So it was a drastic change. Eran unos cambios drásticos. Es como en la mañanita tenían una plantilla. The morning was a little plant. Next morning it was a big old bush. El siguiente mañana ya era un arbusto. Y luego un árbol, that was a tree. But it was noticeable. Era reconocible. Y si ustedes, el mundo los ha visto, the world knows you, the people that see you, they know, las personas que te conocen, ellos ven, pero todo esto sucedió porque Dios obró a través de los apóstoles. All this happened because the Lord was working through the apostles. In this case, we can say Apostle Paul. En este caso, podemos hablar del apóstol Pablo. Verso 3 sigue clarificando esto. Verse 3 needs to continues to clarify this and certify this. Y certifica esto y aclara esto otra vez. It makes it even more clear. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, for as much as you are manifestly declared to be the epistles of Christ. So it is evident. Right? Es evidente, es manifestado, it is manifested, it is revealed, it is revelado. No se puede negar, you cannot deny it. Right? That you are a letter written from Christ. Una carta escrita por quién? Por Cristo Jesús. He's manifestly declared to be the epistle of Christ. Declarar ser una carta de quién? De Cristo Jesús. So, cuando una persona está creciendo, ¿quién está haciendo la obra? When a person is showing fruits of growth, who is doing the work? It is the Lord Jesus Christ. Es el Señor Jesucristo. Él es el que está obrando en esa persona. He's the one working in the life of that individual. And then Paul says, Pablo is ministered by us. Administrada por quién? Por vosotros. En otras palabras, el ministro, in other words, the minister, right, is just a tool. Es simplemente una herramienta por cual Cristo está obrando, through who Christ is using, right, or using, right. We're just instruments. Simplemente somos instrumentos. En este caso, nosotros podemos decir somos la pluma. We are the pen. Right? We're just an instrument that is writing. Un instrumento cual Cristo Jesús está usando para escribir cartas, to write letters, right? He's the one molding. Es el que está moldando, el que está transformando el corazón de los hermanos. He's the one that molding and transforming the hearts of the brothers and sisters, transformando el corazón y la mente de los hermanos. Él es el que los está cambiando. He's the one changing them, right? He's the one helping them grow. Es el que los está haciendo crecer. Pero los que están ministrando, those that are ministering and serving, los que los están sirviendo, simplemente somos instrumentos. We're simply instruments. We're just that pen. Simplemente somos esa pluma que el Señor está usando, that the Lord is using. Right? And when we teach, cuando estamos enseñando, por eso procuramos estar llenos del Espíritu Santo. When we teach, we're making sure we're filled with the Spirit, that we're letting the Spirit lead us. Estamos procurando que el Espíritu nos guíe. Que el Espíritu nos está dando entendimiento, make sure that the Spirit is giving us the understanding of the Word of God, el entendimiento de la palabra de Dios, para que podamos traer el mensaje que Dios quiere que traigamos, so we can bring the message that God wants us to bring. The ministered by us, ministrado por nosotros. Otra vez aquí dice, nosotros simplemente estamos siendo instrumentos. We're simply the instruments, written not with ink. Y estas cartas no son escritas, ¿qué? Con tinta. No, Dios, no tienen una pluma escribiendo en su corazón. There's not a pen writing in your heart, right? The teachings of the Word of God, las enseñanzas de la palabra de Dios.
¿Quién es el que está grabando esto en tu corazón? He's the one recording all of that in your hearts. Who's writing all this in your heart? ¿Quién está escribiendo y grabando todo esto en vuestros corazones? No de tinta, dice, y tampoco no está escrito en tablas de piedra. It's not written in tables of stone. This is not something like the Old Testament. No es algo que fue escrito como en el Antiguo Testamento, en tablas de piedra, en stones of stone. But these letters, estas cartas están siendo escritas en vuestros corazones. These letters are being written in our hearts, fleshly hearts. En nuestros corazones, que de carne. En nuestro corazón, in our hearts. But I skipped a part, me salté una parte, dice. Voy a leer otra vez, I'm just going to read it again. Siendo manifiesto que sus cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. For as much as you are manifestly declared to be the epistles of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. So the letter that is written in your heart, la carta que está siendo escrita por el Espíritu del Dios vivo, is written by the living God. The living God is the one that is sealing the teaching of His Word. Es el que está sellando la enseñanza de la palabra de Dios. Él es el que te está transformando. Él es el que está haciendo todo. He's the one that's doing everything. Right? If you're producing fruit, si estás produciendo frutos, si tu vida ha cambiado, if your life has changed, who has done that? ¿Quién es el que ha hecho eso? El Espíritu del Dios vivo. The Spirit of the living God. That's what he says. You are our letters. Y ustedes son vuestras cartas. Ustedes son nuestra carta para certificar que nosotros somos ministros del Señor. That you are the letters that certify us as ministers of the Lord. Right? Look at what God has done in your life through us. Mira lo que Dios ha hecho a través de tu vida, a través de nosotros. Pues está hablando de Pablo. I'm speaking about Paul. I'm speaking about how Paul, the things that God did through him. Estoy hablando de las cosas que Dios hizo a través de Pablo. Y por eso estaba hablando anteriormente. This is why I was saying this earlier. You know, many times we don't need a letter. Muchas veces no necesitamos una carta. Tenemos que observar el ministro, lo que está sucediendo bajo el ministerio de cierto ministro. We should see what's happening under the ministry of certain minister. Or what's really happening? Is there being any kind of growth? Habiendo algún crecimiento? Y esto no está hablando simplemente de números. I'm not speaking merely of numbers. I'm talking about your spiritual growth. Estoy hablando de tu crecimiento espiritual. Esas son las cosas que certifican a un hermano. También those are things that certify a brother or sister. I wanted to read this. Quería leer esto. Never mind. Es lo que es simplemente repetición de lo que acabo de decir. It's just a repetition of what I just said. So again, brothers and sisters, the Word of God here is not telling us not to use or to put this to practice about using the method of requiring letters of recommendation. La palabra de Dios no nos está diciendo que no usemos este método de requerir cartas de recomendación. Pero lo que sí está enseñando, what is teaching is, we don't have to do this over and over again. No tenemos que estar haciendo esto y una otra vez. Y llega un punto, it comes to a point where, you can analyze what God is doing under that ministry. Puedes analizar lo que Dios está haciendo a través de ese ministro. Y eso va a certificar que es un ministro. That's going to certify, right, if there's any fruit, that he is certified. If the Lord is blessing you through that ministry, si Dios te está bendiciendo a través de ese ministerio, eso lo certifica. That certifies him. May the Lord bless His word. Que Dios bendiga su palabra. Pasen buenas tardes, hermanos. I hope you have a good evening. And see you next Sunday, Lord willing. Los miro el próximo domingo, si Dios quiere, a las 10:30, 10:30. God bless. Dios los bendiga.